طبعا على لي زينيرجي رينوفلابل وعلى ليفيكاسيتي انرجيتيك وحتى على ديجيتاليزاسيون. بغينا نعطيو واحد القوه لهذا لو سيكتور، لانه الكوفيد وراتنا انه بدون ديجيتاليزاسيون ما نقدروش نزيدوا القدام ونستمروا ونخدموا على هذه المشاريع اللي عندنا. بحال قلت لكم في المقدمه ديالي عندنا 50 ديال المشاريع ديال الرينوفلابل اللي كاينين في المغرب. بغينا نزيدوا 60 ديال المشاريع اللي هما محطوطين اليوم، بغينا نزيدوا باش نزيدوا القدام. في هاد 60 مشاريع بغينا نشوفوا ان لا كومبيتيتيفيتي ديالهم تكون مضمونه. دونك هذه علاش اليوم جينا الجديده باش نديروا نخدموا على هذا لو بروجي. وان شاء الله هذا لو صالون يكون بالتوفيق، اول صالون بعد كوفيد. هو الالتقاء الرقمي ديال في البقاوه المغربيه وحتى في الادمينستراسيون المغربيه هو شيء مهم، لانه بغينا نكبروا داكشي اللي درناه في الادمينستراسيون باش نسرعوا لا ديجيتاليزاسيون والرقمنه. حنا شفنا في ايامات ديال الكوفيد انها ماشي غير مجال ديال التسريع في ايامات الجائحه. شفنا ان المقاولات المغربيه والادمينستراسيون اللي كاين في البلاد يقدروا يشتغلوا في واحد الايامات اللي الناس ما يقدروش يمشيو فيها المقاوله ولا المقر ديال العمل ديالهم. على هاد الصفحات الصدد حنا بغينا نستعملوا هاد لا فورس اللي كاينه وهاد الطاقه اللي كاينه في هاد السيكتور باش نسرعوا الوتيره ونستعملوا هاد بحال لي نوبورتونيتي باش نكملوا الديجيتاليزاسيون في السيكتور بوبليك وحتى في لي زينيرجي ولي زينيرجي. وشكرا. Patronage de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, nous organisons cette 14e édition avec un pays hôte, grande qualité qu'est le Portugal. Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame la Ministre, qui a bien voulu partager avec nous sa vision stratégique, notamment sur le sujet de l'énergie renouvelable. Cette 14e édition vient à un moment où il y a de réels enjeux, notamment sur les prix de la matière première et notamment sur la logistique. Il se trouve que le Maroc aujourd'hui exporte, les 2 tiers de ses exportations partent en Europe. Cette même Europe aujourd'hui qui souhaite fortement diversifier ses importations, notamment asiatiques, pour quelque part contrecarrer en partie les difficultés réelles rencontrées au niveau logistique. Il se trouve que l'entreprise marocaine a prouvé par les 40 ou 50 dernières années sa capacité à honorer ses engagements contractuels et à être compétitif et à faire preuve d'un très haut niveau de qualité. Et donc cela positionne fortement le Maroc dans cette transition énergétique d'une manière générale. Alors le partenariat que nous avons aujourd'hui avec le Portugal permettra bien évidemment aux entreprises portugaises de mieux comprendre le marché marocain et à travers le marché marocain et les entreprises marocaines de mieux comprendre le marché africain qui est en pleine croissance. Il faut rappeler aujourd'hui que l'Afrique ne consomme qu'à peine 2% de la production mondiale d'énergie, alors qu'une personne sur 6 est africaine. Cela traduit d'une manière claire et explicite tout le potentiel que nous devons saisir en Afrique. Le Portugal a compris et bien sûr nous avons clairement montré ou clairement expliqué à nos homologues portugais que notre souhait aujourd'hui c'est que cette relation soit win-win. Oui, pour partager notre expérience avec beaucoup d'humilité avec les entreprises portugaises, mais oui aussi à ce que le Portugal nous aide et soit une porte parmi d'autres, grande ouverte pour les entreprises marocaines à accéder au marché européen, marché bien sûr portugais, mais aussi au marché européen d'une manière générale.